ଦେଖ ମୁଁ ଆଣିଛି ଚିତ୍ର ହେଲା ଏଟା ମୁଁ ବନେଇକି ଆଣିଛି ଏଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଏଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏଟା ବୃତ୍ତ ହେଲା ମୁଁ କହିସାରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିବ ଏଟା କଣ ଦେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଟା ଆୟତ ଏଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କଣ ଏଟା ଏଟା ବୃତ୍ତ ହେଲା ଦେଖ ଏଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଏଟା चतुर्भुज बाबा चित्र कोन वर्ग चित्र एटा वृत्त लंबी देखो रे वृत्त एटा अंडा वृत्त एटा की कोन वेरी गुड एटा त्रिभुज आमे देखिबा त्रिभुजर घरे कोन कोन अछि हैला त्रिभुजर घरे कोरडा अछि आ कोन अछि हां ए सब कोन लागिछि देखो कोन चित्र एटा त्रिभुज चित्र आ कोन अछि त्रिभुज रे पिज्जा खाइछ पिज्जा हां पिज्जा भी त्रिभुज चित्र हैला तापर हां पताका